كنجوزو les équations différentielles linéaires du deuxième ordre sans second membre. يعني من الدرجة الثانية. donc راهي عندنا مشتقة ثانية a fois y 2 prime plus b fois y prime plus c fois y est égal à 0. ولازم يكون عندنا a ما يساويش صفر باسكو لو كان تكون تساوي صفر نولو linéaire du premier ordre. والبي و سي يقدروا يساويين تامي ولا r. ولازم تكون égal à 0 ما عندناش جي دو اكس. هذه كيفاش نحلوها؟ حنديروا واحد ليكواسيون نعطوها ليكواسيون كاركتيرستيك هي a r au carré plus b r plus c est égal à 0. l'action تاع ليكواسيون تاعنا نديروا بها هذه المعادله. نروحوا نحسبوا لها دالتا تاعها هو b au carré moins 4 fois ac. لو كان يكون ومن بعد على حسب اذا كان دالتا اكبر من صفر موجب دونك يجينا r1 ou r2 c'est moins b plus la racine de delta sur 2a ou moins b moins la racine de delta sur 2a. كما كنا نحلو معادلات من الدرجه الثانيه tout simplement اللي عنده كازو يخدم بها ديريكت. ومن بعد y0 تاعنا واش حيساوينا c1 c'est la première constante fois exponentielle r1 fois x plus c2 fois exponentielle r2 fois x. r1 ou r2 هادو هما. لو كان يكون دالتا تاعنا تيغال à 0 donc r c'est moins b sur 2a. 3 y0 تاعنا جينا c1 plus c2 fois exponentielle r fois x. ولو كان دالتا يجي سالب قلنا r1 plus r2 يجونا بالاعداد المركبه يعني الفا بلس اي فوا بيتا موان الفا فوا موان اي فوا بيتا. y0 يخرج لنا بسينوس كوسينوس يخرج لنا c1 فوا كوسينوس بيتا فوا x plus c2 فوا كوسينوس بيتا فوا كوسينوس بيتا x fois exponentielle alpha x avec C1 et C2 appartiennent à R. نديرو un exemple. Alors l'exemple تاعنا هو y2' plus 4y' est égal à 0. Donc عندنا a تاعنا est égal à 1, b تاعنا est égal à 4, c تاعنا est égal à 0. Donc نحسبو l'équation caractéristique. Donc جينا a r au carré plus br plus c est égal à 0. Donc r au carré plus 4r est égal à 0. هذه نقدروا نحلوها ديريكت بلا دالتا. r c'est fois r plus 4 est égal à 0. Donc r1 est égal à 0, r2 est égal à moins 4. عندنا دالتا اهو اكبر من صفر وعندنا r1 و r2. قلنا بليك في الدرس y0 c'est c1 fois exponentielle r1 0 fois x plus c2 fois exponentielle r2 moins 4 fois x. Exponentielle 0 c'est 1 donc جينا c1 plus c2 fois exponentielle moins 4x. tout simplement رانا لقينا la solution تاعنا. لازم بك نحسبوا l'essentiel تكونوا تعرفوا هذا التابلو par cœur وتعرفوا تحسبوا دالتا وتجبدوا لي r1 و r2 تاعكم وتعوضوا في y0. Donc, quand nous avons l'équation différentielle du second ordre à coefficient constant avec second membre. يعني هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية avec les coefficients يكونوا constants ما كاش لا a لي x ولا b لx كاين a b و c avec second membre. Donc عندنا g de x تاعنا. هنا كيما درنا في l'équation du premier ordre y تاعنا l'équation générale تكون y0 la solution تاع son second membre و yp c'est la solution particulière. كيفاش نديرو عندنا نديرو ريزوليوشن باغ لا ميثود ديدونتيفيكاسيون. هذا هو واش عندكم في البروغرام كيما درنا قبل. عندنا الاي بي تاع عندنا جي دو اكس تاعنا على حسب جي دو اكس تاعنا نعرفوا الاي بي تاعنا. دونك جي دو اكس تاعنا يكون كثير حدود كي دو ان اي بي تاعنا يكون كثير حدود avec les puissances décroissantes de x. لو كان جي دو اكس تاعنا يكون بي دي ان دي اكس يعني كثير حدود ف اكسبونونسيال ك فوا اكس yp يكون كثير حدود واحد اخر q ان x avec les puissances décroissantes de x fois exponentielle k x. sauf si عندنا زوج حالات خاصه. هذا الكا تاع p de n يكون يساوي c'est la racine simple de l'équation caractéristique. حنا مع الاول نحسبوا y0 تاعنا نحسبوا l'équation caractéristique. لو كان k يساوي لنا كون يكون عندنا دالتا اكبر من 0 ونجبدوا r1 و r2 والكا يساوي لنا وحده من r1 ولا r2. y تاعنا يولي x fois q de n de x fois exponentielle k de x. ولو كان k تاعنا لو كان عندنا دالتا تيغال 0
نلقاو الاكس الار تاعنا يعني تكون اون سوليوشن دوبل اون رacine دوبل y p يولي عندنا est égal à x au carré fois q de 1 de x fois exponentielle k de x. ولو كان g de x تاعنا يكون يا سينوس بلس كوسينوس يا سينوس وحدها كوسينوس وحدها y p يكون a fois sinus k de x plus b fois cosinus k de x. Sauf si, حالة خاصة, l'équation caractéristique admet des racines imaginaires. يعني الدالتا أصغر من الصفر. Donc r est égal. وهذيك les équations imaginaires يكونوا ما عندهمش الألفا يكون عندهم غير البيتا. r est égal plus le moins i fois بيتا. et k يكون يساوي لي هذاك البيتا. الك اللي راهو هنا يساوي لي بيتا. إني راك تبدل نضربو سي لا ميم باك نضربوها في x. نديرو ان اكزامبل. الو نحلو هذا الاكزامبل. مع الاول نحوسو على y 0 دونك لازم نديرو ليكواسيون كاركتيرستيك تاعنا. هنايا a y de prime moins 5 moins b y prime plus 6 y est égal exponentielle x. donc le a تاعنا est égal à 1, le b تاعنا est égal à 5 et c تاعنا est égal à 6. désolé, b تاعنا est égal à moins 5. donc l'équation caractéristique il y a a r au carré plus br plus c est égal r au carré est égal à 0. donc r au carré moins 5r plus 6 est égal à 0. نحسبو دلتا نلقاوه موجب نلقاو r1 et r2 تاعنا c'est 2 et 3. donc y0 c'est c1 fois exponentielle r1 2x plus c2 fois exponentielle r2 اللي هي 3x. donc كان نجوزو نحوسو على y p la solution particulière. أنا نشوفو بليك g de x est égal exponentielle x. donc راهو من الشكل p de 1 de x fois exponentielle k fois x avec p de 1 de x est égal à 1 et k est égal à 1. donc yp يساوي لنا q de 1 de x fois exponentielle k de x. q de 1 لازمنا les puissances décroissantes وانا نشوفو بليك c'était 1 donc يجينا a fois exponentielle k c'est 1. donc yp c'est a fois exponentielle x. نروحو نحوضو yp في l'équation تاعنا. مع الاول لازم نحسبو المشتقة الأولى والمشتقة الثانية. donc نشتقوه une première fois yp prime c'est a fois exponentielle x. yp de prime c'est a fois exponentielle x ثاني. نعوضو y de prime moins 5y prime plus 6y p est égal exponentielle x. donc a fois exponentielle x moins 5 fois a fois exponentielle x plus 6 fois a exponentielle x est égal exponentielle x. on a 6 plus 1 7 moins 5 c'est 2. donc 2a fois exponentielle x est égal exponentielle x. بالمطابقة 2a est égal à 1. donc a est égal à 1 sur 2. donc yp c'est 1 sur 2 exponentielle x. et y0 لقيناها c'est c1 fois exponentielle de x plus c2 fois exponentielle 3x. donc la solution générale تاعنا est égale y0 plus yp ou est égale 1 sur 2 fois exponentielle x plus c1 fois exponentielle 2x plus c2 fois exponentielle 3x. Terminé avec le chapitre les équations différentielles. لازم بك je vous conseille تحفظوا هذوك les tableaux تحفظوا تعاودوهم وحدكم كاع les exemples اللي درناهم باش تفهموا مليح la méthode d'identification la méthode de variation de la constante.